Dibundu, ba frère na ba sœur ya munu, beto ina ke vandaka na mpuila ya mambo ya nzambi, beto ina ke vandaka na mpuila ya kuwa bansia msunu, ui ya mateleka. Na ntangu yai beto mwekuma, beto kile na kuzonza ti, beto kena kutala diaka ve nzambi kena kusala ve. Menzambi ya beto kena kusala. Nzambi ya beto yandi kena kulakisa beto tangu nyoso epe yandi kena kuzonzila beto. Nikuna muzola kupesa beno mbote ya kinkenga kisika beno kele. Mbote mingi na beno ba frère ya munu, na beno ba sœur ya munu, na beno ba bana ya munu, na beno nyoso mmekupesa beno mbote ya kingenga. Bika tata nzambi yani kuiza kusala diaka ya mangitukulu na kati na luzingu na beno. Samti tata nzambi yani kena mpuila ya beno. Tata nzambi yani kele na mpuila ya kuwa nzinga na nge ina kena kuwa kisa na kati na yandi na nzila yava na nzila lusambulu yava na nzila ya miyimbu ya mikunga. Nzambi kele na satu ya nge na munu. Nikuna matondo mingi na beno bisika nyoso beno kele. Nzambi saladia kama ngitukulu na katikati na beno matondo diaka. Na kilokolo yai beto zola kubanda na kati na lusambulu. Tata nzambi, nzambi ya nzitusu, nzambi ya yenge, nzambi ya zola. Kiese mayangi diaka na kilokolo yai na ina tingekele nzambi ya makanda. Na ina tingekele nzambi ya nzitusu. Na ina tingekele nzambi ina mekupesa diaka beto kilokolo yai. Nzambi toto beto kele ya kele toto ya nzomono ya kele miangala. Toto beto kele ya kele toto ya pasi. Mais Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as donnée encore aujourd'hui. Merci pour la force encore que tu m'accordes, Papa, pour ouvrir ma bouche auprès de toi. Merci pour de l'énergie, Père, que tu as donnée à ma soeur, à mon frère en ce moment, là où ils sont, Seigneur. Merci. Nali boko yangi nangi na kutondre na kati na ba pasteur, na kati na ba évangéliste, na kati na ba prêtre. Yina kina kusamuna nkumbu nange. Nantizi na makezika nkembo mayangi nzitusu nange tiaka. Beto zola kutonda nge, beto zola kusika nkumbu nange, bika tina kilokolo yai, kuisa diaka mvimba. Samu tata nzambi. Ngeme kuzonza na katikati na beto. Tu seras avec nous tous les jours jusqu'en fin de temps. Seigneur, nous avons besoin de toi. Besoin du Saint-Esprit, Seigneur, pour nous conduire. Besoin du Saint-Esprit, Seigneur, pour nous guider. Besoin du Saint-Esprit, Seigneur, pour nous donner la sagesse. Wapi mutindi kudiata na kati na toto ya ibeto kele ya le monde entier. Wapi mutindu na kudiata na ina mekutadila kisalunange. Merci. Bika luzolonge kuza kufanga madiaka. Amen. Matondo diaka. Na kilumbu ina mutindu kaka mukuzonza kati. Kilumbu tata nzambi kipesa diaka beto ntangu. Muka kupesa diaka beno témoignage kaka. Me mukele na kuzonzila kaka na ina mekutalila. Na jambu ina kaka muke na kusikimisa kaka toujours. Na jambu ina mekutalila na kati na Esaïe. Ina Esaïe 43. Ina nkuzonzaka na kati na Jacob, na kati na Israël. Yani mekuzonza que n'aie pas peur. Kalangi kutambula na kati na maza. Mukele munu mosi tata nzambi nange. Kana nge kutraverse nzadi ke kudiamisa ngeve.
kala nge kutambula na kati ya tia baflame ina yake kutalisa nge pasive. Parce que tu as de l'importance à mes yeux. Tu as de l'importance à mes yeux. Muku pesaka Égypte, Éthiopie, Saba na rançon à ta place. Ngeke samuna iki ngeke na importance mingi na tadisa tata Nzambi. Alliance yange na Nzambi ngeke na kuzitisa yao pour le moment. Alliance yange na Nzambi pangi ya munu le frère ma sœur ngeke na kuzitisa yao. Nikuna ngeke na importance mingi na kati na misu ya tata Nzambi. Yann Mekuzonza, je t'ai appelé par ton nom. Je donne les hommes et le peuple à ta place de ta vie. Parce que je t'aime. Oh! Nzambi mesolange kisika ndikele. Kibusi ya munu essuyer mantangasa. Kibusi ya munu essuyer ba larme yanke. Dieu est là, il te regarde mon frère. Ma sœur, il t'avait appelé par ton nom avant que tu viennes dans le ventre de ta mère. Yani kubokila kange. Yani kina kujia tange. Kufutu kamani mave. Na ina nge kina kubuabana. Bamfiete koso. Que ce soit dans ta vie charnelle. Que ce soit dans ta vie spirituelle. Kufutu kamani mave. Redresse-toi devant ton Dieu. Ne te carte pas de son chemin. Kuzonza aveti mume kufatigué. Depuis mbanaka kusambila mume kufatigué. Wapi. Kibusi ya muno kufatigué ve. Tata Nzambi ina. Malgré ina ngeke na kubuabana na vie nange. Ya pasi. Ina ngeke na kuvivre. Ina ngeke na kutraverser. Kuzonza veki. Nzambi kena kutala munu ve. Baina. Kile na kumeku bika tata Nzambi. Bakena kutala clair. Bakena kubuabana bweso. Mama. Bika. Ngekele nge. Baina pekele bau. Nge Nzambi. Yani kubokila kangina kumbu ya yandi. Ya kumbu ya nge. Yani me kubokila nge. Yani me kuzonza. Yani me kupesa babantu ya kaka. Yani me kupesa peuple. Na place ya nge. E yani me kuzola nge. Mutu ya toto lena kuzonza nge. Ma sœur, je t'aime. Mbasi yanke kuzonza. Ah! De toutes les façons. Ngeke mutu ya imbi. Tata Nzambi kana nimekuzonza na mutinde nimekuzonza kati na mambo ya Esaïe 43. Ya nimekuzonza. Je donne les hommes, mumekupesa bazom, na ba peuple à ta place de ta vie. Ya nimekuzonza, je t'aime. Parce que je t'aime, tu as de l'importance à mes yeux. Parce que je t'aime. Mukele Nzambi. Mukele Nzambi. Mukele Nzambi yange. Mfumu yange. Le Saint d'Israël. Sikila na Nzambi ina. Ina Nzambi ke kuzonzaka. Ya keleve ya pamba. Nzambi ke wakisaka ndingala yanive. Ya kele ya pamba ve. Nzambi ke na kuzonzila betu na bakalite mingi. Na mukunga. Batangu ya kaka ngeke na inzo ngeke na kuyubila. Ngeke buwa bana mukunga. Me mukunga ne mekusa kuzonzila nge. Yale na kufanda mukunga. Ya kiese ya mayangi. To luyangalale bulwe na bala banzambi. Yani ke kufanda kitua dinange. Yani mekupesa deja nge senior. Ke yangalala katula biadi. Nyoso ine nge kusa kubuwa bana. Mais me kutekile deja kuzonza na kati nange. Yangalala. Parce que je suis moi-même avec toi. Même si tu croises des obstacles devant toi, dis-toi que Dieu lui-même, il est avec moi. Yangalala. Des fois, elle kusa kupesa nge mukunga. Yina ke kuzonza. Yina ke kuzonza. Nzima ngoba ke kuzonza kaya wap mutindu. Des fois le kusa kupesa nge mukunga. Yina ke kusa kuzonza na katikati nange. Que toto ngeke na kujata. Kele nzomono ekele miangala. Simba lusamburu. Samuti le Dieu qui regarde loin. Mekutela deja yina ngeke kubuwa bana.
imekutala deja wapi ina kila kuse préparer ina tontu satana kina ku préparer samunange nikuna nimekusa kupesa nge ina kile mukunga yani nimekusa kupesa nge mukunga samtinge ku se rappeler la mukunga ina nge luata lusambulo samuti yandi zola que nge kuvanda deja averti yani mekuiza kuzonzila nge deja yao des fois nakati na ndosi yani mekuza kulakisa nge kifuani yantisi me kifuani yantisi na kesura kuzonza ki satana yani mekulakisa musapi nange ina mekulakisa musapi nange nge inge kusala fonge kangama na kati na lusambulu telama vanda na intimité batangu nyonso vanda jusqu'à ce que mu pepe ina ke kuluta telama na kati na yandi Dieu ke kutalaka nzambi ke kutalaka yani ke kuzonzela beto na kati na mbikudulu kuzonzela beto na kati na kibibila yani ke kuzonzela beto na kati na bapongi muchinu mukunga ke kuzonzaka kutala muntu ve na mingi na tauna ngeke na kuluata lusambulu ngeke na kati lusambulu bakina kutala ngeti ngeke yuma baka kutala ngeti ya yani ke vandaka kaka mutindu ina devant ton Dieu. Tu as de l'importance à ses yeux. Tu as de l'importance à ses yeux. N'oublie jamais, ma soeur, n'oublie jamais, mon frère, que tu as beaucoup de l'importance à ton Dieu. Même si tu marches dans le feu, la flamme ne va pas te faire le mal. Ne va pas te faire de mal. Même si tu traverses dans un fleuve n'est que submergé, parce qu'il sera avec toi lui-même. Singena ukuna kumfidisi mutu munu akuyo yefangamo na kuntumina umpana lulendo singena ukuna kumfidisi mutu munu akuyo yefangamo na kuntumina umpana lulendo lwalo ye sofi muna ngibiti ye mose mwinjami use tuze balongoka simpasi bayuku tuswa vonzambi mambuka yambuji mutu tanzilami rudhanu na fumu mukwikama nateye kunsuku singena ukuna kumfidisi mutu munu akuyo yefangamo na kutumina umpana lulendo lwalo vamaluma kudomvulusi uzolele vingila nateye nzilulu akuyo wangeye yatambu untwadisa mfumu sadisi munsi yantamampe yembosi kuzulu ya lwakila utambula nsendu singena ukuna kumfidisi mutu munu akuyo yevangamo na kuntumina umpala lulendo lwalo ye Yesu fimuna ngibiti ye mose minjami kwase tuze ibalongoka zimpasi bayukutuswa vonzambi mambuka yambuji mutu tanzilami untaji samfumu mukwikama nateye kunsuku numpe tata nzambi yandi kufilisaka nge na toto yandi mekuzaba nge yandi mekuzaba ina nge kina kubua bana mais kubika tata nzambi ve actuellement c'est que nous vivons dans le monde entier yakele jambu yakiadi yakele jambu yakiadi na kutala tibeto kina kukima bambangu na kukwena kusosa ina kile ba gloire ina kile na ndandu ve na kukwena kusosa ina kile birfuama ina kile na ndandu ve. Mais mon frère bika ngetatamana kutambula na makulu mutinu ngekina kutambulaka
tatamana kutambula na makulu, mais tatamana na Yesu yange, parce que Yesu est avec toi. Tatamana kumouye bamvula, inangi na kumouye, mais dis-toi que Dieu, le souverain, le Dieu d'Israël, imfumu yange, yankele kintwadi nange. Bika baina kina kuseka nge bakuseka. Bika baina kina kukrashe nange bakukrashe. Bika baina, mais si tu te reproches de rien, si tu sais que toi, devant ton Dieu, nge kele kintwadi na katineli batangu nyoso. Simba nzambi yange. Simba nzambi yange. Lâcher nzambi inave, parce que Dieu ne va pas te lâcher. Quand tu auras besoin de lui, il sera toujours là. Même si on te frappe, lui, il viendra poser sa main. Samutsinge kutala pasive. Samutsinge kukoto swangeve na katina pasi, na katina lufwa. Il sera là. Même si, bantu, me kusalange, yina kele, ke bobu ya, ke sika ya, yanke kutala pasi, bantu ina muke kuluta, mutine me kuzonza na katina mambo na Esaïe 43. J'ai donné les hommes et les peuples à ta place de ta vie. Matondo jaka. Nge mama ya munu. Nge tata. Simba yandi. Kubika yandi fait. Je sais que c'est pas facile de supporter tout ce que nous vivons. Babi fingo, ba critique, nyoso. Mais dis la Nzambi yange. Le Dieu qui décidera de ta vie. Le Dieu qui te donne le souffle de vie. Le Dieu. Ina kina kupesa ngolo, na kutambula, na kuna kusala. Nzambi ina ke kugarde ke inzo nange. Yan kele kitwa di nange. Yan kele kitwa di nange. Ngeke kutambula na katina tia, il est là présent. Il descend son ange, na kuisa kuanéantir degré atia. Matondo, mutindu kilimbu ina, mukuzonza kati, mukele ba témoignage mingi, na kupartager, kintuadi, na babana ya Nzambi, ina mekuma désespéré, ina kina kuse dire que, Nzambi, samti mingi kina kuzonza ti, oh, Nzambi, kusalaka ba miracle, na tangu ya tama, mais na tangu ya Nzambi kina kusala ba miracle fait. J'ai toujours dit que le Dieu n'a point changé. Mais beto bantu me changer nzila. Beto vani kukwenda tout droit, beto me dévier. Beto me changer. Mais wap mutini nge kuna kuta Nzambi na kisika nge me dévier. Nzambi tikele nzila tout droit. Mais ngenge me dévier mutindu yai. Kuna Nzambi keleve. Kuna Nzambi keleve. Kuna kina ba fantaisie. Kuna Nzambi keleve. Nzila nge kele na nzila tout droit. C'est normal que tu puisses dire que Dieu n'existe, Dieu ne fait plus les miracles, parce que toi tu as défié ton Dieu, le souverain, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Comment veux-tu aller croiser les miracles là-bas? Comment veux-tu voir des miracles? Nakisikaina. Mais Nzambi ki nakuzola. Ngeku kotoswa. Nakati na mazulu. Kisika nime ku préserver nge place. Ya yandi ina ngina kuvingila nge. Yandi zolati. Nge kununga. Nakisika nime ku réserver place. Yange ina kina kuvingila nge. Matondo. Témoignage ina beto kele ina mke kupesa na kilumbu ya bubiayi. Il y a que les témoignages un peu lourds pour moi, mais je sais qu'il y a personne qui m'efforce de parler, de raconter ce témoignage, mais il y a que les samu nakusiamisa yina kina kujiata na tata Nzambi nakusiamisa bayina nyoso kina kusimba tata Nzambi matondo na tangu betu meku kima la guerre na 97 betu meku kima la guerre betu vandaka na mbanza ya Dolizi la guerre meku bo betu meku kima ba mama betu meku kima ba mama munu meku kwenda na nzila muyonzi betu meku kima na tangu ina na kilumbu mosi muke kubaka kaka ba bref
yakele samu na kupesa nsia msunu toki minu na baina mekuma desespere na nzila ya nzambi. Nzila ya nzambi yakele feka kambote na mbote menzila ya nzambi ngeke kubua bana mena mani mene ngeke kubua bana na ntangu ngeke kutala que tout est rose. Tu oublies que ngeke kuvanda la kati na pasi. Mais yakele patience yake mvingi munu. Beto mekima la guerre 97 na kilumbu ina bamama emunu vaniki na site ya kaka betu bakona kuma bapapa bavandaka kisika mosi kilumbu ina mekusonza ti betu mekuza bave jusqu'à quand on va rester na kati na brusu awa ina betu mekukima yake leveti bakimaka bavandaka kisika ina bakona kuvanda na kati na ba place ya libre mais bakukimaka na kati na ba brousse nunu pe mukukimaka kisika ya kaka ba upekimaka biletelaka na tangu la guerre kusalamaka. Si kisika la guerre mekukutange, parfois tu n'as plus le temps de revenir ngeku kima kaka. E mama ya munu kilumbi na mekuzonza ti comme tata ya munu na tangu na bakona kuna ya mekukwenda rejoindre ina kele grand frère yanji bafandike kuna yani mama mekuzonza kilumbi na on ne sait pas jusqu'à quand on va rester dans la jungle ici. Je préfère mukwenda kutala papa tata yani kupesa mwa mbongo mukusosa kukunda mwa bilanga awa ina eke permettre na beto na kudia parce que on sait pas combien de temps on va rester ici. Yani mekukwenda c'était un jour de samedi. Yani mekukwenda kuma suka na mekuvanda mutindu yayi c'était un jour de samedi. Yani mekukuma bamekulala dimanche na suka bavandika kuvanda mutindu yaye bavanda ka 7 amekuvanda mutindu yaye mama munu vandaka kuvanda mutindu munu mekuvanda mutindu yaye yani kupesaka mungongo kwako ya bakaka usi vandaka faso yaye yani kina kuwa ndinga kina kuzonza na katina yanji yani katula médaille ngeina puisque nfanaka la médaille ya mama Nkengi katila médaille ngeina baka yaonge kulosa. Dieu n'existe pas. Depuis qu'il vient kukima la guerre, bengena kutela pasi baka na kufa babantu. Ce Dieu là s'il existait, un de la cuisine la secours à beno. Le Dieu là, il n'existe pas. Baka médaille nge kulosa. Yani mekuwa mbala tete, mbala zole. Ngeke na kuwa ve. Baka médaille ngeina kele lange baka yao nge kulosa yao samti nzambi yani kele moyo ve. Nzambi n'existe pas. Si Nzambi vandiki, benezola kutela bapasi ya eve. Benezola kutela bapasi ya eve, il n'est pas vivre. Mais il n'est pas vivant. Nzambi kele moyo ve. Mama mekuzonza ti tata Nzambi na kele njinga na ngeve. Ya tete ya mekuzonza tata Nzambi na kele njinga na ngeve. Ya zole ya mekuzonza tata Nzambi ya kele njinga na ngeve. Même pas que dure, même pas 5 minutes. Ya mekutala, ya vanaka uvanda mutindu ya mukele. Yandi meku bwandinga ke bene nyoso ya kela wa kilumba bubia ata mutu mosiveke kuvuka mama munu mekubaluka vuta mutala babantu yango bavandaka zole babakala zole na ba machete na ntango ne bakoteka na muyonzi bavandi kubulave bavandi se battre ve na bazarme samna kukima ke bakubaina kina bazarme baina peke kuna sibakuwa bake riposter et bavandiki na ba machete bavandiki sala na ba iti ya kitutulu na ba bima mutindu ina bakukuizaka na tangu na mama kutalaka ba mekuzonza ti bene nyoso ya ata mutu mosiveke kuvuka mama mekuzonza ti Nzambi bika lozolo yange kuvangama yani mekuvanda ya mama kubanda na yana mekubula ni ti ya kitutulu na crâne yani kubwaka ifanye yina bakubulaka ni cha kitutulu yina bakusuka kaka kuna ve yani kubwaka
yani kulwala yani kubwaka. Ina yani kubwaka bame kubaka diaka bame ku ajouter diaka ba poignard bame kupasula diaka yanji kuna nzabaka fait parce que elle était déjà elle va dire qu'elle fait consciente. Il m'a blâmé de toujours un kubwaka elle va dire qu'elle fait inconsciente. Il m'a manisa kana yandi comme vanaka zoli ya bakaka me kwa sommet ba les 6 personnes vana kuna batata ya munu na ba cousin ya munu fandaka kuna bame kumanisa kusala baba viande hachée bame kumassacrer ba mama ya munu umekuwa njinga mekuza kuzonza na kati na yandi. Emilienne vumbuka umekuvumbula ngena kati ya bantu kufua. Samuchi yen vanaka inconsciente mais inen kuwaka njinga ina mekuvumbula yandi. Mais inen mekuvumbula itu vanaka kilo elle pouvait pas se lever. Yan lenda kave kuvumbula itu lenda kave kuvumbuka. Enzambi yan kukanga ka misu yandi na kutala vya mutindu bama ntaka kusala batata ya munu ba cousin ya munu ba boucher ba viande yan kutala kave yan mekuwa jaka njinga. Emilienne vumbuka mekuvumbula ngena bantu kufua ni azole ina miku se rendre compte que on dirait que kaka bantu ina diaka kina zola kutela sina bunte te bakufwa samtu wakuza kumanisa baomba mosi. Elle se dit ça dans son cœur que peut-être yake le liba bantu ina kaka ina mekuza kusala betu mutindu yayi peut-être ni ba okena zola kutela que betu na bunte te betu kufwa bakuza ko ajouter encore. Elle mekuwa diaka pour la 3e fois mais yani lenda fe kutelama yani lenda ve yandi me ya kuzonza yandi mosi que muzaba ve. Pour elle se disait que ni babantu ina vani kuza mekuvumbula yandi mekufandisa yani ba genou yani bakina Seigneur. Excusez-moi mes frères et sœurs, comme j'ai dit que c'est lourd pour moi, mais je vais finir ce témoignage parce que yake kusiamisa di bundu yake kupesa betope baina mekuma désespéré kiminu na nzila ya tata nzambi kina nzila ya tata nzambi ngiki na kudieta na pasi yani kubika ngeve. Il est toujours présent dans ta vie. Samti ngiki kubua bana ba tentation ngiki kubua bana ba fete koso ba mbingu munu ya mutina mutindo yani mekutala mutindu amekubaka yani mekona kubika yani Andre mutu vani kugide yandi mekona kubika na isi ya iti musi vanaka ya gaya na kati na mwa brusu vanana na matwala amekona kubika na iti ya gaya vani kuna yani meku kusadose na iti ya gaya rina. Pour elle se disait que c'était quelqu'un vani kugide yandi kuna kubika yandi kuna mutu musi ya famille na kati na ina vandiki na site ya kaka ina kisika mama vandaka kisika yani fani kuvanda yani mekuiza yani mekutana mutindu mama vandaka figure kuvimba menga nzutu nyoso bapangi kana même puta ya awa menga fasoke boaka kusakana ve mais ina mekubulange na crâne ina mekubulange ya mekukota ina kutalaka elle me supportait, elle me criait. Elle me kutatama na crier. Maman me kuzonza na kati na yandi ku crier ve parce que je pense que babantu yango bakete vivant et bakete kuna parce que ni baou me kuzonza na munuti mukwiza awa. Pour elle, elle se disait ça. Ku crier ve parce que bakete kuna. Elle me demandait moi biba papa tiba une baki ya kulala kuna ina nikusa kutala catastrophe mais maman n'avait pas vu ça. Maman munu kutala kaya uve
yani mbakade kambangu mekima na site ya kaka ina yani mekona kubokila mekona ku avertir baina fandiki kuna ba mekukuiza. C'était la catastrophe. C'était la catastrophe, mes frères et sœurs. Bamekubaka bamekuza kutala mutindo vandiki batata ya munu babushe bameno na toto misapi ya kututa mutindo ba viande haché maboko ya kusengala bamisapi ya kusengala. Excusez-moi. Misapi ya kuzengana bameku enterré bana banape bameku creuser vite bameku enterré bao na banape ina ba enterré bana banate bameku tumuna mabulu bameku sala ba 6 personnes bao nyoso 6 bameku tula bao bameku manisa sa mtu bakoza kutala mama ya munu vana ka déformé bamesosa ke ba essayer na kukatula foulard ina en vandiki na itu ina bakina kukatula mutindu ye yake kukangama na babule menga yani kila kutatika bao yani kila kukrier amekuzunza tisi mena kutatama na etayai yani ke kufwa age na yanji age ina kile na yanji. Ce sont 18 ans. Anike kufwa kaka. Plutôt 75 ans. Anike kufwa. Anike kuvivu ve. Bene kubika yani. Parce que sibe tatamana na kusosa kunata yanji na poya ikele na yanji. Baba bantu wango. Bake kuiza pe kumanisa beto. Qu'est-ce qu'on va faire? Beto kubika kaka yandi parce que yange kumatamave, yange kufwa. Bene kutala mutindu yankele, bene tala mutindu me kuma déformé. Na age na yandi yange kufwa. Grand frère munu me kuzonza ti beno kuenda. Munu mke kubikana na yandi na kutala bilokolo ine me kubikana na yandi kana yani me kufwa mke kubaka au moins musala signe na kisika ine mke kutula yandi sa musabati mutula kaya mubika kayandi awa musabika signe beno kukwenda munu mukubikana tina tangwina chimake kuzengana bame kukwenda bavandaka mingi bame kukwenda. Grand frère munu me kubikana na mama na tangu inake kuma suka babantu mingi vani kuluta mama beto kuna kubasika na kati na Pointe Noire beto meko wa nouvelle ke mama ba manisaka kufwa bawo na batata na ba mama beto meko dila na tangu ina pe ya la guerre vandiki kana meko fwa mutu yengina la guerre. Vous n'avez pas droit na kudila, vous n'avez pas droit na kusala veiller. Beno kana droit ve na kudila, beno kana droit ve ya kusala veiller. Mais en ce moment-là, je me disais, mama na tata ya munu kedia kave, mena munu mutume kubikana, beno kuisa pe kumanisa munu, beno kuisa pe kumanisa beto. Je pleurais comme je pouvais pleurer parce que c'est ma maman, c'est mon père. Ba cousin munu mutu ba ina me kufwa. Mais on zati c'est pas que kuisa pe
kumanisa munu kumanisa beto bakuisa kusala ina bazola beto me une semaine me kuluta beto me kumanisa veiller deuxième semaine beto me kuwadia ka nouvelle oh mais mama yani kele mais en tout cas an ke dia kana ba jour mingi fe parce que betu me kuluta yani na mwa boalo mosi betu kuluta ka yandi na boala mosi ba puta ina kele na yani etaina an ke kumanisa dia ka fait même une semaine betu na grande sœur me kunangula dia ka ndila betu me kuende dia kana kutala ba grande sœur kaka ina ke vandaka na tieti betu me kuenda dia ka kuna betu me kuna kuzunza tala ina betu me kuwa kuna mwatima mefunguka fieti kaka betu me kubwa bana diaka betu me kutala diaka dikanda ina pe me kubasika ba ina pe me kubasika ba ina pe kulutala diaka bati oh non betu me kutala diaka ina kele niese ya betu mosiji oh yan fuaka betu lutaka yana bas nani ya facile oh yan fua depuis ça fait déjà depuis un fuaka ça fait déjà il y a 2 semaines an ke diaka fe yan kufuaka betu me simba diaka kujila beto mesimba diaka kudila ba neve ya beto mosime kubasika ti ve ba upe kubasika kati yandi ketete mais yandi kele grave yandi kele na ba puta na itu en tout cas c'est difficile yandi kele ba puta na itu vraiment si moyen va naka foko sosa moyen na kuna kubasisa yandi mais na tangu ina la guerre kina kunoka wapi mutindo beno ke kusala na kukuenda kubasika na muyonzi comment dikanda me kuyonzama dikanda me kusala ba cotisation na ponte no me kuyonzama na kusala ba cotisation ba grand frère na tango ina vandi kitete mamoni elle était encore vivante il fallait kufuta biye kukura kutala mamoni kusosa kunégocier avec elle pour que yani kupesa ba militaire na kuna kubasisa yandi ba me kusala ba me kuna kubasisa mama ina na brouette na me kuna tana kai ya vana me kukuma me kuna tana kai ya vana me kukuma déjà ba un me kulunga na ntango ina pe na nkai na kuona kutambula funge vanda na laisser passer funge kuona kisika ni bakupesa nge laisser passer na kuona kutambula na kuona kususa ataka hiki amstali tu pour sema kuma nkai mapangi ya munu na tango amekunata yanji amekubasisa amstali tu pour si amekuma na kati na baza Pointe Noire beto amekuona kutala mama beto amekutala grand frère beto amekudila beto me kudila yani me ina bekutala kaka beto news memba na kudila yani me kuzonza ti beno kuvanda sui beno kuyimbila mukunga yae mukunga ine nikupesaka muke na kusabadia ka yao ve yani me kuzonza ti beno kuyimbila mukunga yae ba me kuyimbila mukunga ina yani me kuzonza ti beno kubaka kibibila ame kubaka kibibila yani me kuzonza ti beno kusosa na kisika ine baka kuzonza kati mume kuvumbula beno na kati na bantu ya kufwa mume kuvumbula nge na kati na bantu ya kufwa mame kutanga partina yani me kuzonza na kati na beto na tangu benke kuona kusambila beno kutulaka kiminu beno kuzitisaka nzambi beno kuvanda na krete ya nzambi beno kuvanda na zola beno mekutala mambo ya nzambi na mekuzonza na beno na kutanga ni mambo ina kuza kuvumbula na munu me munu na kati na kimutu mukutala kati yakele babantu ina mekuza kumanisa beto ni ba okina zola kutala si beto ketete moyo samti bakuza kwa ajouter mume kuzaba ve nani vani ku guider munu na côté itina mais jusque là ça faisait déjà 1 mois jusque là ma mère ne savait pas que ba mama ya munu ba tata ya munu ba papa ya munu ba cousin ya munu ba kufuaka le même jour